Ani sama bobo kanifne yore, wali dem dori kanifne yore. Wamba samburu gonde baba na mahe Burkina be. Good morning, bonjour, Ibero, ani sama wali gem. Sangwa mane pasagwa ma boda yakda. Bamela ubur gomye, naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye, adiaba lompo gomye, agin trawale gomye, silmi naba diko gomye, yanama kom gomye, relam yakada, relam yakada, relam yakada, silmi ra gomde, relam yakada, mara gomde. Silam Sambisi, Barba Arapa, Yampa la sa télévision, Gatma Saban FM 4,4 et de Pousumbene Yamba TV, Massa Kiuga Arasam Piga, 2022 Yumda Pura, Runda Ibeoran, il winning Dameti Yalkamis Dali, Latsambeoran. Alkamis Bourgeois Pam ta Ahmed Yamwero B Radio Machine Bazingé pour Songo pour Nelly pour Yansanga Amariette Kokwara B télévision Machine Bazou Amungo Motona Tineb Kien Datamto Rika Mariette Photo la sortie Bamgesh Ayo Ipa Runde non, Winigilam Nana Ibero. Yela Meti, ya Adama, Drabo, Rora Samora, ya Yembe Koisa Liktita Yamba, télévision Azingé, sans yane, caméra Wondra, Sibri Moïse Sano, ya Bobo Sabiga, la Yenda Amadou Edrauro, Bam la jeunesse, à Taorsaba, Bam Lebe, ya Venam Naba, Rora Ponka, Lumière Yinga. Aurélie Somto, Toma, qui t'a Issa Melmo, sans sacre Gesro, Bamanto maquillage à Tomaya, Adam Sawadro, Anan, Toussi, Tissigiyamba, Zak Somsa, à Pore, Nan Kengamen Torouiniti, Guamazin, Dunda Ibeora, ya Mahamad Ilamin Kwan Bigan, Aïssa Melmo, sans faux, Mbebene, on passe. Aja Fati kana je porodanga ya alagi tambura sheko na winilamti ayoko jod na Sheikh Amid Zungrana ton pami Sheikh ha sakam ne nam pasake leben pa hadu moha ya ganga me bondala meti akel mosi en kitamti leben na para me kelen larme bon kel mosi wa leben na para zenabo Aywa, ya gomunab tirana ya gomunab komye kubo gomunab bi kwenga gomunab komye kubo tone ton suya none ya gomnone anta si gomro ya nuga ba gomto me gomro bo sa me somme santan ke kalsa commune ay to la to gomro ba la mera men hantal fantate kalsa mera ka tumte ya gomro so la wini ya tembe gomto so la wini ne ba ya gomno de ya gaenga amba chenga weti gomso na farma mobile fo mobile pentiri
ya kwamba wiso samba la woto fulani mdi kwamba wa siafa wa mango respect edi bumde ala kwamba ya wiso halaba go ne rapport mam kwamba bebe fo bangare mi mam power food ambiela da mi go ne mo me fo kwamba bebe adami wa me la mam kwamba wa me go ne fo fulani ne mam moto de ta de mam kwamba wiso rendet na kenga tawri do winigi lunde ibora ti tonde ya wotone ya Savan FM ya Savan TV ya yam ne radio la télévision lunde ibora tonde to winigi yam bum ning hambe sabane wa mazuti la dokin c'est pas pour rien la levande ko isataba am puina yamba ya sida lunde ibora sidwaya be tonde rora pour rien sidwaya buidiga tonti minisi ning singeta arjaka yele passé minisi ning singeta économie wa bam fangili abjini gulame abel sommet ne Suzanne Compaoré abjini ga bamba abgoel damoa buidiga measti minisi ning singeta yoko la yele abjini ga bam ya Omer Bationo abrera sur un compte top 20 tourné abtomda wa serade levanta la tonne to winiti assemblée législative na ton en transition adia docteur Ousmane Bougouma nan de présidente palanto central na bamana yib député ouazine winiga meti sa ya ne coin des palais wa ratiti bouda Laurent ya Sophie Tex directeur général na tumnanta c'est la boto bo kolon torse renda gom kang bebe ne ya wa sabame azud loi da shehrama le bodon kohde ya han kan tu loi na to matumde ya watan ba handi kan ko same e buni gameti jab kasanga yiki la zawra na ngulu pole yela wa ba hasan ritawle renda yeme goma woto ne la nimbu da hakika gesra ablebo winiga yeme yella sa ne sidwaya sebra ne wamda zugo wambe betit puitne yamda. Le quotidien c'est vrai ne wamda zugo talla ton ne université Norbert Zongo sombe coudran abe elementi karambi se yimi na tiene unité bam vima ya toro sans ya ne zule ni bam sans envoya pour moi c'est vrai ne ngata bzingi ina mi kamenti karambi se sidi yimi man sou samse elementi les ak député des transition et région du centre nord wa wumta pasindi den tum na paton on tum c'est vrai ne ngayo poesingi ci bakanga mbebene c'est vrai ne nga na se singi wuli ko min hedama abzini ko blaba tum noy tabna sing tuma le quotidien on est wam de zugu ko ni sembe berunde ibe wala autone le pays runde ibe wala kentonde rora ponkane le pays c'est vrai ne wam de zugu tala tonton kenga to winigi ti ipso kamenange he yam sakam ti minhiri asan wasigi be man kisa yobe asigi ba lor politique ketin yawda kiu fagili anda pamde wa handa be ministère non rendi kanga siza taw saba président Isaac Wedrogo yela meti teng sa ya fatten waton tenga it pasomba compte menga tokanga antum tum kay budi winiga meyasa ta abachono mbe MPP wa ba winiga meti ton pasomba basti gornela tum beda wal lebarni yalse en kende somba gi habielle ba top san wasigame len net fa konta tax rotone wan kat kanti saliro wa ya wa sabara za da dollar to bion kan kenge la yeti handa za da re wudu len yeme goma wotone yeme rare nan tu shalo len sebra denga na asasi vena wata wotone ribda roti bi soma wa agwam gom da sebra denga piga la yoba jingi wan kat kanti Côte d'Ivoire bal la gwama la meti lebar le toucha président de la fédération a voté en quinte tauriasa assemblée nationale loin pour que se brata la ton winigi te Luc Adolphe Thiaw yakra ne Alexandre le Grand Rwamba yakra wane no kema sa ya ne babara mbene fonero ha karimbi bed kan ya yelam tobriga mam yishi la bam winigi dab supuli winiga meti transition ha namo ha adi Jekawa kota meti CDAO waramba abman suguri Burkina Faso zugu sebra nenga waezingi kibara wa woto na Ismaël Mossan. L'observateur parle sebra nenga wam de zugu sa ne yon ko le ministère on avait le bon ballon à nyiru mena ki attaque zugu nen sebra nenga yibzingi kibakanga be birate element obzingi le men aba tum nora gwel zugu
c'est un yane gouvernement tentum ba ezigi velementi général basolma yemerega a rawga aratim ta commandement rawgo laare ya sibra nenga na zigi ana zin de ministère kan tawri yelamenti sane arzeka ne tagas bi royele velementi sane zikanga ade ancien abelle ko no gala woto ne sibra nenga tabzi gomane ton tan so sur sa 5 pisla velementi kumpaye la sangue sama metop sama tero téléphone mobile te la samia sibra nenga pila nuzi ki bakanga mbebene gomane ton yak ne to bizin hane assemblée législative wa santo noro wa velementi pum tawa pazin be wo wi sol ma me ya région du nord me buram yi wusko bene sibra nenga pila tabzin ki bakanga mbebene ade l'observateur parle ne wam de zukwe c'est le tour de ibeo Runda ibeo na tala tab king l'express di face au ni bobo jula so tala tondo king to wingi ti lotissement hamanti patu sur l'egma sora bangeti meliwa ane urbanisme ram l'arma tab king to fait aussi ça ya ne bornamba absenda ningbe no tribune zingi bien la meti transition pour un ya torostaba partenaire d'amba la gataba tonti Burkina Bemba fagili womiela vonle yela meti zabnet en sobe sodma ya net fagili ko la funushi to kentumda pour un RTB2 au bassin Abrahima Sanu alora mais na azama zanga abelle abatelemi omere la robere bamfangili rikatoma ya minsinam yuya la tension de tourner un koyamba levental unité assemblée législative de transition bobo julaso ramba likentab to ben yakane ning na wazinda wasatalunda renwambe sans l'express du faso sebra ane wamde zugu aujourd'hui faso sebra ne wamde zugurunde be hotalla tonanti ngwinigi te gouvernement Albert un gouvernement min hedda machine grand kiten kenga tawre te ya jilgir balan tarab jinigri ya wotone la bulgiya talla tonne kenga centre international d'évangélisation opti element ici pour mbawa a pasteur Mamadou Karambiri ya yum piso poila nu soba tenga labten la abo yum pina la zaka parteram da tun po asibra nang pila yibzingen kibaka ngambe bene yela meti jesimba jeka kwese wini tibsen yetop ko tanso mo sodos piso poe mondoro aya bumse azini be elementi ya mono kwese jabarni mono kwese lawto la son watimana fame sibranam goma woto ne sibran nga nuzingi yela meti Burkina Faso transition yela meta Olivier Rwambazin kabna nanti convenam sa ne bazum ne ya Nigeria président ne Sophie Tersa Niger komi be yella be elementi oblib sa sane bura avril le turas manase 2021 c'est vrai nang pila yemazin ki bakanga mbebene adia aujourd'hui façon ne wam de zukwe sa lo tourne ye na ke lamba sayamba ti tourne les curieux d'Afrique où il tourne son bébé et là maintenant le curieux d'Afrique c'est vrai ne wam de zugu obligamenti ar gouvernement parlant la wotone et là maintenant ya samos pisi la yopwe ane abna kendri net fa fu imi asoba lavninga abdinga ti pipi asanda wo aya 100% ya ba biobe atim ta pa ba yobe mbebene la sandare ban pishibu mbebene tenga menti ngwinigi te pazani bipule emre tarbang minim sen kende moto be da zubu la yon kalamenta be ko lo wonwi benda toyra tan so bon soare emre on yimba tan so bon soursa la sare me man wazura mo winigdi tan so so nda bum pasoma markusi velementi nere imrangane kene yak para tublinga la libra zuluisi dende ya curieux d'Afrique sebra ne wam de zugu bayni simbe berundi biyo la wotone ayo curieux d'Afrique sento hon ki markusi woto ya yam sakla lirse mbangambe ya sa zako bo panane la akiba kid babetuma la arenda rewa kita beti runda ibeora ina watala taban leba foiroma mana sadam bonti bila a chaud deka foira be yitoto ntasia la winig moteur me handi kon la levento winigi foira partenaire d'amba nebsen to ba ko me de cassette bebeti obsuri no ne tumna wala sa tum de machine d'amba
fabrication zingé il fa ya Burkina Touma rende na waton lika l'enfant gil pour la nananda a mariet ko kwara nation de la métier de gondare la lebre wa pam ala gizida Boubacar sidna ba to konton tarso la yele bondi benere ti ya ne sanfan ni yor sumbon ti eco as avant eco la pam kulam bilan nambabs ala gizida Boubacar sidna ba runda yibe wa ab yele bunda yeta tondo et ti ra yibumbe dunima pour un ya ra kashim se connaître fa gili ya fo rogomdare la fo kumdare ara yiba ya ra kashim se yidara ya fa gili ko adambiga bale hanketa fa bonda bamba ti vuim dar dati ti ara hon kon ti fo na vuim la ra ya yiba bamba torzal faut pas tuen do jamais ndo runda ndo beoro ti beoro men fa ya fo ndorde son do vuguna rogam rakanga gulsame rogam dare fo kuma dar me gulsame fo kimi batali abiyetame to fi dunia la fo rogama tsuka ne fo kuma sukara ni sembe beno bonda reti vuim fo vima beo hon ven fa la fo le côté na compte beoro beoro fait na compte beoro ana kengan fait na compte beoro ya vuim ndaya ren rakaya yilam dame atara wakat ninga fo son pour in yiki ti juno bébé ti fo yala fa gil kenda atara wakat ninga fo ni neke ti a susamsi ya wallahi fo menga yama panom ne bumba yemre ren fa bi adambiga vuima pour la fo suno deuxième toto a patron tolon toronta fo roma dare sunoye bale suno kanga pa de foye le ne zamana ramba ne fo rogadba ne fo mitba ne ni sam pep fo bamba ambe sa ya ne fo roma suno dare amada ya wa fo kalam dare su sang ning hambe ne fo rogadba fo mitba ti dara ya kasinga ti ne fa na ambasa tuma la na la hamtaba to beta man to bawa gaziga en confo la watigum taba en jin sidigdi waptem ti fo yiki ti dara ya ra kasinga aya tol jalle a pasuno dali la ya kasinga bala ya daninga si ya bo dali ya paw dali si ya namsa dali ne yam do adama la ra ya yima ya bangti yamba yamba ne ning hndo awo ne ning hinkia o yam patolon tembange ra ka yiba sampa wen han williel solomon winiga saba tabange ti mamdo rawankat tame ne kere meto mbangane la wa fa bielam ti boy kum wata wa wadre renda san wana wadare ya fo pami an tutoto la renda meto sara wa se ya lor bala renda ya ren kiti tiraya ya kasimse amara roma me ya fo ro ban tembang ti woto kai fo ambe po wananda fo nam pami fo hangai me fo hansigide ren rogom dali la kum dali ya raihin to yida taba adam bi vuima apora ala yile ben kenga tawlen to wini tondo ti teng sambe ta nimbui da gaima hira nina ramba be bang ti teng kang na ba shamba yi muka ta premier ministre yi swanga wankat kanga of tong de za tenga ati ti yam santari tenga ti yam tenga po gaim sa shon yit tenkanga naba perdão renda yi muka ta premier ministre yi joanga lati elam tiba lati winigam ti am santari tenti neba neda fa pale tout sanganaye no ya sun winig toto bam pale tout hin serda hin somba man toto bam pale tout hin serda ya bam data ba lab manda ya lab manda
ya pang tum la manda ya nasara sun bon ti désordre la tumda ten kangramba son wa fande fa rika men man wa grenga yam tor ka tuma ya wam jugun la mi kidin mane wan kat kanga ti tenga na absan yi ned hanamba o lew gom kanya yime ngale wa ta grenga renda tonga men nganda lik gom de ba yembre a pus maane ti yẽ pa wʋmye tɩ ba yẽdam yẽ pa wʋmd gomd baa yembre yẽ wat na n leka yaa sẽn yẽme sãn tagsde tɩ woto n na n yɩ sõma rẽnda sãn yẽda tʋba n maana pa wʋmde a tõe n zã tẽnga la yẽ sãn zĩig tɩ gãemsã goama fãa yẽ rat n kelg sẽn wa sãn pa segda fãa yẽ rat n kelg na n yɩ toogo t'a tõog zã gãemsã tẽnga amma la premier ministre yin kota sab nota atom toma renda yi zoanga parati ta amina rare bi menme ratu winiga meta man wa panne bale fo sana nge gain toma fa fo sunto samam to hoyi kan timi la ba tom ya ba teng la wa ne da ba yemar han tunda sor kabe samanda han segat kabe e fangi larm tabal ya games en kenda renam ti premier ministre izo an wakat kan ye panne ye lam ti tas kan atal da tonon to 15 adam bi fa vuima por aya tum zingi ta ya fo zakke fo tuma zingi fo ha to mik ti nebam bebene to besora ya wisro to manas ma pas ma ye rena fo ton menga fo san yeti fo nan le wab man hum pazim wo hum pazimes wakat kan rena fo batu ma la fo zi mo ha sontlenda fo pan le ken tawriasi le ni so ti yam ha wa tonta ti yela wa ya woto le na yam ge champak yamba antum nenda le bas en beb gwa la litran pibni yamba ne pasak ala gi konton tas la paston yel bundi runda al kamisa si ya marsa kiuga rasam piga 2022 yumda ya wen ma san fande yorsum wonti eko bitu puswa salmata Tuma. ba perba la waka salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vien fa kom ligitum da sanfande mam guza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo da zabiye ndari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya wani ya mbon wa nkora ma mike sans parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierba so fan za ta kun sai salmata san fanna yi wani ya da konsa eko pierba ti kasati ta yuno raka comme debout fo san pet fura matam di kanjela mam data men nchenge ai salmata ya za portari na yini fo eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rasonwa la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 aywa benere ti inanke la kenga tawle ne de sansra ti runda ibewa winigameti inan levata rahazuku to pus yamba ne benisi sin yebra ndadba la de pam mosa sole pus
tʋʋmda soagdbã fãa gilli la sẽn yẽbg to-to la yeelame tɩ d sã n paam yiu yõge bɩ tẽeg n pʋʋs yibe o saaga barka yaa rẽ so tɩ yaa la gɩ Zida Boubacar Sɩd naaba ne monsieur Abissi Charlemagne, monsieur Samda Gervais, c'est que tu passes à la Somaïla Rabo, président Karim Zaïroa, c'est auditeur d'Ambataur Saba. Enfin, l'armataba, dit que Pousma Ningmam Abiwenga None, Tamdik Antasiamba. Abye la metem sa nan pousse. Pito pousse mo zouk sa ba banro. Bar kuisro. Nezilem song ninga. Senya toumda. Tasir ken lafi. La ilafi. Rendet pousse da mo zouk sa ba banro. Barka. La tunugne bamba. En pousse ro mik nanam sa fangili. Barka. Idnantu puda toor zalle. Toomda taur saba. Toomda patron. Ibanga me. Ti wogodog naba buluga. Tempelema saba. Bamba yan sab tole. Nanding dose. La pak raran. En kon. Tengaramba. Tobro. Tobiara me. Absuria non. Wen labdose, raga kin lafi, raga ye lafi. Tit pouf de barka. Bien la metil san en pouce, biter en pouce. Alagi Mahamadi Sawadro, au bonta Kadhafi. Te obye toum da peleda. Ab touma nepti wanyanse. Laptel toum da. Pouce la barka. Tibalib sakame. Tiraga ya commerce zinga commerce me tawre ya bamam bebe renda mi yaga tumda lemo winga meti radio aram yelam tit pous Sheikh Alhaji Said Nagaringo mora obninga zilma ya tumda it patun pa pous ba in yelam ye en pous en zare tit sunri anor Winga metit sana pous bit pous wordog na brazan na ba pulma pulum no saba obnyara tumda obnyan sane tumda na yilen ta tonre yi fasi dend zama kas ning larme yarba bamba ne wordog na ba buluga it patun ngoma say roga pousum bene yamba yelam to pous Monsieur François Saint-Paulé, si Yakab Saint-Paul PDG, il tourne d'abord yakadra. Il y a un tourne d'abord, bamomona, la kilisa, hata ton ronquin, ouah serde. Il pose là, Papa François Saint-Paul Barka. Il n'a qu'un gamin, tu l'auras d'amier la metirunde ibéoran, bétin un pose partenaire d'âme. Dans pour ça, IB Bank International. Il est un sponsor officiel. La pause, Société Abdul Service International. Si y a tourna, ne bien au pang fin, la sour fin, n'a été tourna tonré, ni soma. Il n'a pour ça, Chambre de commerce, Tao Damba, au président, hein. Au directeur général là, monsieur Isaka Kargougou, Neptune Nord Aram Fangili, Nebiaral. Nam pour ça, Ibif Moto. Il a mis à Djibril, Dikiara, Neptune Nord Zanga, la Signac Moteur en con, Topton en Nibouida, et Piram. Pour ça, pour un, il n'a tout pour ça, Sodibo.
neb telro kab sempole neb yangre fimo ramba neb telro Confo King la pose Mav BTP on pose Nord Parfum on pose Solatec Poulma Jizana Savane J EKBF Imo la pose Hôtel du Nord on pose Africa B on pose Omega Sprint Samana Bashramba la Batjramba il pose da Bamba Fa Gili Toum Toro ti die la me ti runda il lyric pose man ta ni kem songa Papa Pascal Lil Gomde pose alagi Adam Palmbish with Rawo alagi Parkuda Amado alagi Sankara Bukayande Papa Sol Confort et Décor Zida Michel oppose Boussoumwa la randa ba sanam la pose wa pasi na ba ligidi idnanto posa kisto coimbre on pose OM Couture la pose à salaf tire la salaf tire Agia Fati Kanazwe Agia Zalisa Kanazwe pose Mère Albert Bamoro la kenge le to pose artiste ramba swanya tumna Adez Altino Habib Sawadro Asana Bob a Miss Maya a Nourat a Salah Widra a Natu pas artiste ramba tab nis France en watiton patron son de wiaka ba le bever fa ya artiste ramba tabam pisi ndari mde nan pousa a Gildas neb orchestre fan gili soit yan de tomda yi fasi il pas yimdi il organisateur d'ambre alagi Sibalo Isaka Madame Denise Koulibaly le passe organisateur d'ambre fan tel bamba halin to sig parquet d'amo il pour dem il pas yimdi il animateur bedai à l'homme de savane à Honoré Onaja Francis Emmanuel Zongo passe à Wakita il tient la main en pose tourne dans terre ba buto to ton hampat ton pour de bram yuka tinisa ya yimda il kota sugul zikanga la pose de barca ti rara pour hein ten winigi la main ti zana ye bam ko ba la pihnu la table hampaka kozra buto to zinda pour tourne la main ayi soma ya wa ser wankat ninga ligid sin kazamana enkiti adam bisa watengeten la raba pang pa yu wisori la tarda metika la venri wenam san sake ti yol sur le man pa zamana pour un neba potmanda mana le bengali yero ton nebo neb son wan ka foara a yira neb tous pistan son wan kin foara rasampiga la yiba pour ren ya na sa dambo ti statistique ramba santoin son yam ti bang ti rara yira kasanga ayawlam dara to lo yi neb touche nous la cinquième rara zinga pour renda ya fa aya bum su wini gidi yamba ti rara talla panga wen la yam dosa et pa ya bum he sekli kan to son pas emsie zabar pa yi ka pour un mo si pas une de pour un wen la fa gil dose pera wende la pera yamba son watten do brasa la hampa toro wabla payiri ning zilem somse tum da yinera yin en roata dam yelame te pousi fan gili barka ya sida kaset yinga inantu winigila meti nebon wa en kosoptedo la nebon wa me en presentoptedo suka bene te winigila meti machine damba la fabrique ya bulkina neben to machine kaya wana winigra pour raga si wana sawa ablay kinda penrab la main nangesi bam so warara ayi wana la botedo la bo winigi bil pour on to yes
ça la a mariet ko kwara ya po yen singa bebe no na sorol ti pa minge he san ya ne tumninga abashan sola ti raga tuma ti a machine ba jingin tabla kinda kengan to ndika ta bum han 20 minutes na ti nangesa sa mi kamet sola me ta abe bam tuma jingin bebe zek ko ha ti pa mingese Rasam pigla yiba pok savan media sen sigli bra sandaga asin yi wankat ti Burkina Faso komba net fa ton wo win ga bumba ninga sen ton mana it sana antik ne neb kenre obwil ga menti bomba gela porin obsuri no go anera sandaga net wala gi isuf porgo sia établissement sugu nom taw soba ya net saman masin ramba buto to ya an songor kor bala gonda ba an kenna fara wato na ton wa wallahi wen piak bebe ne puisque kwa mameng to da mam kiliyam wata kiliyam me bonda me mam suria no puisque mbona ba mam mim ti ba mbwana ba ya bravo puisque ne ba men wata anyeta moha ba me bangra me to gulga tidi be ka ko ba tidi be ka la masiramba ya buto to ya alagi isu porgo somande Masina ha an pirata kamana la pabar kiwa la pabar benga la pabar muwa fangi la ton mamanda yinda masin dam ni me an leba man dum sariba mam leba ta samenge he yam mi gam de ton tara wete do de we ga tira ya arzeka la ton ne bakami ya rin ki ton mi kan man masine ten vu yak wala bagana bisa on were wala kan kiyam passe ton mo pele ngat were yam passe ande kan na ta abta man dobare dini sariti da mi kam to ton nan gura wala ton ha na we ka sawoto ya to man masine ta era yemre atay mana yolo pisi nan gura men wat nan we ka nyetin yana abilla na pokala rin ka ta kala tem pam tabi bila lora me rien ka ne poussière fanta fuure te inde atenta lam pirga nangulum guda men obzinga be wodoka parla yirsa ka poka obsigla machine zinga poka man dobra en songo de gonda ba mam to or machine bagam bisa mam dat tumna to wa a machine weda ka mboke kamandara nangulum poka mpa ne bagam bisa pa ne gol bisa la mam werda yalla ningir machine nga puma ha ta wekre donc la de lam te fa sam pa mbamme san ya gol gala fatare fa kala branda robre ya machine yewa me hembe wa ya mopelo nga ni kan kiya ha were na ne ba ambisa me yeme tuen kalma oto ne ndikin kurumsa ta katunin na wek la wili gamenti sinke ne masira mba ligdi machine fa ne mana na kende ne ligdi sin zeng toto pedba manda menti ya kura wala biuda pedba manda menti ya gazwala la brikda ha ne wekra wa ni machine ni ligda singre ni singre 1,700,000 en chengne million yibla kwa ba me vo ndata berma ta toto ni la mahmana burayer mina zera me ni me singre me 2,500,000 en chengte ta 5,500,000 ni ya fo wa komanda ndata morella toto la mama na lam tabe kura la lebembe ga jolle hambe weoren ndare ferm fo mikram to fo kura kabe bene gazo la muntere la mama non ko fo tinin taran weta ti ama no saribo ni saribo obwile gamenti nun kanga wakat sanda loge obara gunda menti ne ba man komandamba to biyaw man masiramba la run kanga ob mana masiramba bu toya ti fo santa bale ya fo win fo hondata soba an le wen ran dikenta lore la run kanga bomba masira mab somana Burkina wenvisa nasa zanga abime mama auto no Burkina wenvia nasa zika be mamasin da man katesi ne ba fa ki taraki bari la ren fa ya bwen ya wala fara wato no tono wala muana ga wato sababu ramba kiti ne ba fa woska bangre zigan wat wilgamenti établissement sugunom tawr soba alagi isuf porgo ya santa yum pista bla yo poilarona obsumbe tom da poka obtum nora zingi ya nepsor si yid bomba pista bo
on tum de bene o wilgamenti wakat kermeng watan timbe ti karambi beda zekada bana ron wa bi bomba zingo wa amma ndab sombo ti stars ramba aywa benere ti ina pusabla kinda nebsen to yi cassette ninga ne la wa foara pour la kis cassette ne foara en songre ti bam tumda akenga tawre en parde winigamenti foara pour yam wo mame to bieti motere la ebif kisien ti ya wakir pisna sa fo handa tikewa la abyakada pour mbene ti fo banwana man tirage ti niyang wa pa motere la payi motere bala yi tirage bale be ho 20 fa tirage ram da mandame tiens pa ma funtu tiens pa ma jiramba tiens pa ma confoking tiens pa nord parfum tiens pa Gizana tiens pa plaque solaire d'amba tiens pa son bonti mille élevage son con bon ya bourse ramba d'études tout nous daka en poste mille élevage barquisro ti obsité la tourna boom hindor minio la tuspina c'est be ayide botone ren mille élevage taur saba la polon d'amba riri posum ti bamba fa yi pri lamba c'est zindi tourna pour reme kita ben ti swanta monter zinga yi yawnam dara tandis que bielamba fa ne ba handawa na man tirage yakwamba tabken na zundga ye nton zinde be no fa nife bale neba handa be zaka pour ton yelam talo la ne touche yibo zinga pour be no ren ye 20 ma pour un lab ke len yake neba yibu limwe tabramba yikwata tabrik neba yiba limwe yan le ban ning lil pour un te idma salma tab saba nan tire yiba soka sinan pama san papa ma motera ob kon ye plaque solaire de batterie solar tech pour le matin qui c'est ya boom hanta touche pisi obe boom le ye saba han pama san pama motera me ye bi pugla nda janda matike retobra tike wa hal sibra dare tike la wandiwa sibra lora me ti dimanche lore ti tenewa lore ti talata ya wata talata me mam to sam ti tike la man ko sata bam tusenu la payi be fa la panda pa ngai wantu sibra da tike wa mpame tirasa hamana me montera ramba pour le wame ti nebni si a pamwa wa yana savane to belik kuna anan kise isa oma atie zinda bene ablay kinda nan gileme en kotonti yam yikaseto lay bange ti pa boom semanan di ko na kon savan neba ya boom hunti neba fa ginnifi so wanto papa ma be man suguti ra ya montere yenta venri na man ti montere son yeroto son pamba me ilam taba ning dosun koba ti a wana man puiti na yibrenda bidman botone la ra rika gom ya yoko ning riyame ti tumda yitira ayi shama bilam taba mbaba ne ba yiba ya bella vence ta madame Zundi rega monteri ya sun tourner savan media sensible la sandara ti ne bara ya business na sen kedan wa ya ren yi sababu to semantique ramba suk vice ran wanti ya bomba tike wa anto kun kasanga mela yam sene woto ti a monte pala ya madame Zundi obzak soba ne komba yiba on wa yal sende montera savan media tum no rataw dem nusi seme duarare dama mwa chimbo nda tike tabu mam nem kama mama nda tike taba miya kan kum kama da yo itana wazabra wa liberan gili ni liberan lore ya abra anta tawriye zama mo ha to le liberan wa nan du mbase aya wanta mo ha wanta yonga da bul mam zaken to bunde numero na madam dik numero na mawa mam dik kan sirwa kwen atu bebe ene tono ete tono kule mya to mi ono ko mbole la tono kan en dikru we fe tabo tin na pama we fo mi yeta ba kanire mi wuda
ti ba ka ne re mi wote ti asira ta kima yemi siri ti asira ton le ban kiwa ti asira ton du to wuli ton du ti we fa numero ton hum pa ma lo woto la mam sun riya no wuso ti fara senga han ka ran nam naka waro ay la ron na mbando am sun ri no te ri asoma ra ga ya soma nam puhda savanda ba baraka ndaka tiri oy na wena man baraka wena ko hitume wena zem ni zeden tari wena man baraka am da ra bi ga sanan tabar we fanda kende surin da tedo amma pam yon ha kam saban wende pataran patungo musoy ya sita madame Zundi sirpa mazunogo on pam kun kasanga si ya montera la tourne Savane Media pakanta sa songre wa ebif moto ta soba sinyak montera en con tobri kantas net ninga sena wa pa mazuno kasanga er kela ba funo ma wuzro ne param pam kuna fune ya ebif moto ki kuna la wonma Savane fem yuringa la ton tum kango la kelom bon ra wende ti parazo ma mumane la fi ti ven ninga na pama biliketum talafi la de li galare ninga na pama be pama yam hanta tiat populaire safgara nore king to bili bala ngeti nu gwa face à face ne pharmacie wa yam na yana eta me yingra bula e bif moto manta bene yam na pama monter somme aux enfants ton ko da enfant gilli original o ya deuxième o fa gilli ton taram yam handata 70 14 14 42 78 43 05 11 netning siya Savane Media rasandaga taut soba ayakuba zako bari obwilgamenti sayne mbamba gela rasandaga ayi bumsi soma la bwilgam bale tiyilin tupton nyak netning sun wampa makun kasanga tumda yi bumsi ven am porin tia zunom tumde ankit a madame Zundi wa pa montera woto it suria no wisro ne wenam songe ti dromik na nam sa yar ne wen kosro ti dina taw dam yar ne pusro ti wenam sidre kosra ti foara ken lafi tu yi lafi it pera wen zikanga mi witi pang pour un wenam tara mpuin konnet fa sanda wame tarab sam pame ne ken pama relation am wisro nan to len to tomne ken me pama ligidi ko sam pour un ne fa talla pam fara pour la tom to perdre ne yida ya han ken lafi yi lafi ti ton pour ne ni sentele ton da fa partenaire damba fa gilli son content sida ya tondo ton perdre la me rogaram fa yuringa ondo pus da wenam barka dat bons da wenam ta ganar zamana lafi wenam sangana burkina lafi la guden tas venre ton Savane nan kelen tomatum ninga sanan naf nimbuida bali mimti Savane a vine nimbuida a pen nimbuida ya nimbuida handat la Savane hamanda ren wenam sang guden tas venre idnan le bons wennen gese le tiurara la raga zo ndom ti ver patay balé zi pour un promoteur yemmer jo yak monter nderale yeti raga pak dale len rat public monter kanga imim ti raga manda ya leb de baton le bo nugu ti kelme tunugum bang pam partenaire pala ren Savane sonda tenga développement wa zikanga ren bum ningun ton song ti ken taw tek ton roga taw dam bebewa ton pour de blam obkelen tun ka bene on pour Savane Media pakanta sa zanga nebnim sinkin sep toga nyaga tira sandaga nan sit sigli on ton dokmani woto ne wa madame Zundi so nande ko montera net Savane Media tum no rataw demba wa abisi Charlemagne Ramba a zerve some ob sombo ne ningata Mr Piwa anen net ning singeta Savane programme yelle alagi Isa Kasibalo yi bomba fa tawre la tum da son tum woto ne wa Iwa benere ti tumda tuma wotone yam fa yame ya siti na wale wa zugu ya sa ne tira ha men hi toto ti ne ba fa le ton yande ne kuna ala gizi da bo kasi na men hi yan sa tore tira ha jingi
ti ne ning nda zada tike wa la bi tike gayan wa on wini yam me yasa ne limora fa gille rabe tuum da pour lam tendam ti reporter damba na le baron wa ti ton pam ki ba kan la venam kan fa gille am pasti yam radio yam la télévision yam ne auto a san wana shogol tuum de a shogon da la me ne yam banam ti bi na yilin ti yam want to be zininga bi ton consider la basi yam ti a auto ne la tuum da tuumia patun lo ti pa yan sen winigi ti il pama raga pour carré si ya asimo compaole son wararo il y a un si nin kashne en kera ngiligi ngehgese nda bumbilfu la lebo yin lo si ti ton wingete wad padne mikri ya wanga nam puso blame wana paso kelem ni chem song ngeri wala yo gin mona tat pa miondo ya to bam be jini ngo o san jili ba mo ha fo bono benga wala hanta ya santa yam ning hambe be faari krenta hala mata fo me ya woto ne rende puso la baraka ne wa tumna tidmi miti tenga yeta neba ya ninkasmse la mime tiraga auto hamana pasava ninge ya nda son commerçant la nimbuida de tomti shoma la san auto mikti auto nati neb ken papam soron wa pa ninge de tali bale net fa yel sekala wa o fangilimda la tarada meti shani wenda ya viuro wa ken nimbuida pelara yemele ya shoma pale ya savane pela kengro parce que ton yam ya bain ti ton mi mi ton tom ninga aya na fad nimbuida sambas ka bezin kange la hankete ba yam me watele ti ya haya jekat sugul aman boto a songdame isa mer mo sanfo yela meti idna wato ken sebon la pour madame Jungrana qui bambia promoteur immobilier bamjo inyaka montere de galgan yeti 20 dar 20 dar la bam voilà donc bamjo ton courati il kenera bamenga watane moteur nan kon te konebni ici sana wara ban kenwa te absolument non et tumda bam hiya wa perame mim ti fo man ki ha monteur kala Venra Radio Voix du Nord kone Radio Voix du Nord Yako mi mena ki ha monter ton ki han yir monter gel ku wi ton ki han yir monter aywa mi dige ti ya chevre pour la dans l'incubi ya dans kenga neta l'observateur parle chevre nan pile no zin ti ko no pa bebe ne talaton kenga ne pisla ti minute tan so mo source ken pisla la yori pa ye la sanga yi wusko be le men tepsi do ni zaptedo la ta men pa be sene antenne téléphone da antenne da sambi be no pil tenga po ya sanama ten community le imri la be le men tan so source son tumboto no yi talata da marché cura samani wa 2022 wa wi marché da zawri ye le men sene ki bet sampa me be le mti aring tawti zawro ka tayuba pata la tan so source tanke sayni wala pil tenga poa pa yir kilometer pista bo ne kaya ya so keng ni nga sam piuda gudron keng ni nga bon route national 3 wa andi kro orga ndabar kaya la dori wo elementi sayni il soari sensin bene nin kan saram sin ya karba opsit son rasidi wusko to be elemento bri kataba ne moto beda yibibu yawlen yela suda futu mbe moto beda zuguma sa ngiligidi lapsantawa abna passa sule ke lungubugi sayne pihil jidli den ti tierba mele menya sayne wala so tien route national 3 wa tenga pobene elementi ya burar men laptal ya shina we soma we ingri soma den tan so source kitamete nimbuy de sna bebe no wa zoe na kebroton la zotba me handa zoenti bebe no fa na ke lampa abba ramba tin sabene hali te ya ni bana men akika yela me ti kierba men zoe men ki we wa en ke lampa be ne na solo man le dam kateka sayne ki ba simu ni ga be le metan so source lo ga men tianga tiran pa be sayne réseau téléphone mobile le sambe be no wa zinga ke la samzanga pa ba sama lo pore la be on yik mo sana lo we on tese
element ya gunsi amba wedrago man kiba kanga tabe l'observateur parle sibra ne pila noising runde yibiyo wakat kanga me Tasida tir course wakato Tasida tita tir course wankato nati lebna parazena bjimi to londik téléphone de moi yord savan fotramba ya ratiti savan fm kala daban karamba ya bamba inawa le bon wazugo ou option là où je retourne maramba mais quel rapport l'année pour un somme ça fait gillet côté dossier net nikem somme ça fait gillet côté dossier on a gagné zamana bane bitu son net ko sobtero la le bon wabo Iwango patron. Ah, chema me. Ah, bon. La gomne mam l'hôtel gwa. Turuna fonanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Yen mam han wo wo do. Am gem zaka. Mana. Chema me gade. Mana song de. Eh, okay. Abo. Wo. Why? Salon ya neri. Liebe zime ya neri. Aya wata mun be sam do. Nyan. Mdobe. Fo hanje to piro. O gen tanga. Bi ko ma mim na singne so ba. On tara logement social ramba. Mam pa gombam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robera. Zema million pisila ni. Million pinase. Million plus nous. Million plus au blanc nous. Ciao. Million plus au blanc nous alam data. Nyap sen kan sam hadan bu horan data ya zakan men tar pangan kawr har wusugo ton meta siteram saba za tuli bossa silmi hu wa kademi la bubo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel longaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. Acha! Ma! Fai yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak so ba wa fan. Barka. Sanfan Aisha, si de yilgum sanfande. Mon société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki tem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hidiye nyeti ayam so mun aba wane tima. Société immobilière mun. Pam agrément nye Burkina Faso kap agré la be abe wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro konya mati abel 26 78 81 09 25 mail la data la moon.imo@yahoo.com moon abba ton pam do ton gan Salmata Tuma bah père balawaka Salmata am nan bonza po ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kiugu foka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora
Mamleke. Sans fan parler. Sans fan parler. Tu bon ti écho. Écho. Tu m'as dit que mamina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierre. Sans fan zata kun saye. Salmata, sans fan na yi woni yeda ko sa. Écho. Pierre adam te kasati. Ta yunora ka. Comme debout. Faut sans pek fura, matam di kangela. Mam data men. Mchenye. Ai, Salmata. Ya za portari. Na yinu fo. Eko, ya Safan Pal Santar Baraka. Nyamten pa ma la boutique ramba fan poussin. Rasonwa, la tabliera manenge. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. Ah, on a oublié le thé cool. Qui n'est pas cool? Mais papa, on parle du thé cool. Ouais, dedans. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah ouais. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Benere Mariette Kokwara ti ina kenga tawle Ismaël Mo Sanfo zada sevre nem talik de révélation ya bon pour ben ya sirate ya le pays sebraneng pila nous aussi te bene bulgamente assemblée législative de la transition avec élément Luc Adolphe Tiaoune Alessandra le grand Rwamba et Nyakra Kudon Sol mo mana bour usro avec élément ça ne Nyakne ba tina zindi assemblée législative de transition pour élément souleni si sans un sombatique ne ba obetum zugo élément Nyakra sama na me jinskin tizule espèce de jinskin rendement tele asongo la belle mettait ça voilà catégorie parti politique ramoa premier ministre Koudra Luc Adolphe Tiao winiga metti bam data me jeune pour bien la sakame
bamba nengo la bi elemente Alexandre le Grand Ramba inkangame yakame na yi sayni wala région du centre ouest nord-est la bi elemente qui bekita obo yakabla ma région yinga tabna zin assemblée wa ti abam na yi sayni wala poste taw so mbo titulaire la sayni yenni se so wantiga wa be tiawu ne ramba suka ne basa ngom laptara funfuna abi elementi usqa fara tamen kisi ni kan saramba to obzindunga assemblée de transition ti yel usqombe be ne pajemse abi elementi premier ministre kudra abuni gamenti bamba zo interajulu ese ne sariwa ti sariwa nampa bubam nande la Alexandre Grand le Ramba abri kabama yeti bam politique ko bam to lonki politique ko usqo tireme le toin waratan jida tuumda santo noron abi elementi député de la transition yakran a passé monsieur tapawombi nande abi elementi sane solmo bene sula buto to sembe santo noron on paton taba arbadari na yak sane ne ninga sana zinda sane assemblée législative de transition pour ari awutulla aybi ori kibarantasi abi elementi neba waya fanga jil chapi sa anda ya naba orba bam suka na namse yibu ane pagaba tabo on parata mba habrenda tulwi la saine région du nord wa abi elementi bene aba nanki tungu dame saine nebni si 8 pour 20 ramasen yaksa la bulgamenti saine pasore solmo bam yezem sata banya ka sayu bonkungu c'est association APDR Tawsoba bam la biake la zone dom da miaka Mohamed Ibelem bam ya ingénieur agronome bam e yakobla men tonino siri yelementi suppléant mais Boniface de Drago bam ya lontori miakobla me ti bam me na limazine bene ti yi wotore Star Wobi sembe bobo dula so Lazare Bansé c'est bon de FBF ataw soba wini gameti bam nan pa ma tonko ne sariwa tira ala ko bene san yir minyo ko bisi woto na pa jemse Stade man garweng la yi février ki wala sam pisila yib son lo gala président Lazare Bansé na ngulo sebran ko directeur général société aninga sende garaga on patum da hayeleme yam pa maraga tiraga ya 2017 juin qui oura san pisila yibu 2017 yum la yam dira yam san dira ya sana libra manara e bugura maning Star Wobi wodula so la raga ligre fangil tepe tagara ma fansa na tabi kaminyo ko bisi aya la quarantaine si la halin ti tan février qui oura san pisila nous 2019 yum da yam dira san ni wala minyo ko bala pila ni la tous ko bala zaka la yam de wala avancer ade yidi umana la woto ne yam sende avancer raga me ton kun sinje seme ni sum samse ti tum da patolon tumye wala yam san ngana toto ti nan tuma tumde ti tumda e basala men lo yaonde ayolon wane zulese on conseil ne wala ton yin wisara bobo dula so ti se kien ne championnat ramba bu toto ya to ti équipe ni sin nan ton ba ni yunga bam damba yi patwen ton ni yungi den rati eleme to patwen ke lan tume estado tuma pon tuma bobo dula so wala hanjemse lam kota yam tiri kana kender sia tata one tul man to wati gamba tuma wakat ni nga ton son patwen ya ko katon ko yamba la ton datam ti tuma sata tataw sam patuni re ton na ndika sore ya sari sore pam ton ko ne sari wa na yilen kite ti ton da ba pam pidisku ten ya président la fédération a Bansé son gul son ko entrepreneur la wotone aywa nende na an pusa yambarka ti mimiti ina wa kengan to songa nepto ko subtedo nananda it para kane anti adanti eshe kamide zungrana na watala wazu conférence na wa yibinsigen ya utu ti dimenti kala bilfu
et nan pa ma ale damba la fan qui donc coin ti a yak sur bisgon voilà nous gwa l'orte il essayera vivre en bébé quoi le 26 mars qui le 26 rende yenda et na wa le bon wa jugu ti pam venam nananda et pour la baraka ti bale il ragat mona ninga do se leben to maneba ti sen comme na wa yan si kaseto la leben yakab no bumbu pa di ti dosa ne ya ba ninga bi re yike donc yawa aya makshongo ti itsani pam ti dina to dam fawdo to no maton de wala ya sida bi sheka jib sur me wazu ya biola ya bio arzuma yeme abinski yeme abinski fa viuron bio arzuma me masecura sampila yemre kutlub zamana wala kutlub zamana ibam me wazu ana ai bio binski bio wakatani sasa fa aya to kota karambisa fajili chape to zen kam na worin changante kelare sheka abdulaziz ajib sori kutbul zaman abi bobo nke wakto ne baraka tendam ti runda wa be ho ven fa ya zama o zama la zada wallahi ya bama sho zamana mo ya takarba nan kenga be di kenga to on ne ba to ko subtedo Madame, je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, à Abdul Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent, là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là, là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah? Oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses en ligne réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la ouais, koubri, kambouense, bobo, manga, binde, kaya, hey, kalakabna qui est sa tabarawa. Nyam dat rogan, halinga pa yahiye, yeti ayam so mun, aba wane tima. Société immobilière mun, apam agrément, ye, Burkina Faso cap agréé la paix. Abe wodro, ah, police bang sambesia wa, yabe po lab hambe wala, oh. Transi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de 0 Konya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la lay data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam doton gan. Acha,
Ndik man son fane lo kom ti bore. Mama safan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balenda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zaksoba mwa fanfan. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfan de. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Tombez à pic. Ah bon. Prenez place. Ah d'accord. Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Aywa, benele ti ide keta itsaba kun pour un la keta foiron a ton yele yamba ni sale ayim dat patient tien fa la yamim ti ya auto na pana yim entreprise sugunom wend yele mam la handa wini de machine damba kawa bam messi tele la foira pour un ti pour de baraka ti awakita wane kuna buto tole wana yauti seke haya isamel mo sanfo yela menti transition neba yaka neba abna ngiligi onwinigi yella nuga ya toto yela menti ba yela menti aujourd'hui faso sebra nga taba zingi na mi kamente Olivier Rwamba c'est ministre des Affaires étrangères obsen kabna oranchen c'est Nigeria Bazoum président Bazoum neng obviamente ça ne kenninga option ici ti Burkina Faso tenga taw dampala ti usa kenda woto le jilgra ya wara sanda to se sebra yiba ton sen yi sebra zama arba mars kiura sama 2022 te gouvernement tout maneba la bam tawre ya min sininga senjata Burkina Faso ne temsa taba zore yelle Olivier Rwamba Jacques Naour nanti serait président Niger président Mohamed Bazoum la scène kibara sumu bilgamenti kakanga ya kare na yelen winigi yelni se fajil chapisa man Burkina Faso la tenga taw dam parlement sen dirse sen wala ton tenga kane en tasa ne obo nanam tasa sambi ton ni sabla samana solo mo kane bilgamenti ring tawte obtien yamewa sulato la MPSR tumia to bam da jenkam na oran ken akra gana surmo na libe ken tin convenam ne yel ni se sambi ton tin akane la bi elementi ka rapport to no Burkina Faso diplomatie wata o sapaka rapa kenga yemari tira lieutenant colonel Evrard Somda chef d'état-major général de la gendarmerie nationale la nya bob soto kapura la sane bamba ane Niger tengana ba aranda tara sera min sininga senjata zamaje muzura ile amusi asumi masudu
ti bãmb menda bene tẽngã naab wotone d sã n na n maan tẽede yeelame tɩ yiiba wotone tõnd ninsab la zamaanẽ wã kaane maandame b sẽn wa n tɩg n dɩk sã n yaa ne wala noyã na n lugli charte de la transition wã la b lugl gouvernement wã tɩ gouvernement wã me pʋgẽ yaa ne pisi la nu wã n be be loogr poore tɩ b rɩka docteur albert wedrog n luise tɩ b yaa gouvernement wã taoorã yaa rẽ fãa gil kɛpɛ sẽn maana loogr poore la b yaool yã n na n sɩn gilgr wotone na n wilg burkina faso yɛl nins fãa gil kɛpɛ sẽn maana n na yɩl n kɩte nanamsã tõog n wʋme bũmb ninga sẽn maan burkina faso kaano b yeelame tɩ burkina faso kaane école sã sẽn pagb kuilmsã n yõkgd kaalmã ada sõora paasame t'a sõora yikãnda tɩ t'a tusa tã la kob soob la pisni la a tãab wotone yeelame tɩ sã ne lekolsa korengã yellã a ket n pa manegd zãng fa sɩ sã ne burkina faso kaane yaoolem gɛɛla ministɛr ninga sẽn gɛta korengã yell sẽn geele wilgame tɩ karen-dotã sẽn pagb kuilms burkina faso sẽn tũ ne yõkgl kaalme sabab yĩnga a sõora paasa wɩsgo rũndã wotono b yeelame tɩ gɛɛla bãmb sẽn maane marsa kiura sẽma 2022 wã b na mikame tɩ yaa karen-doto lekol sõor sẽn na maan tusa tã la kob soob la pisni la tãabo n pagb kuilmse sã ne burkina faso n vɩɩsa naasã fãa gil kɛpɩ la sã ne kipa rãmb wilgdame tɩ rat yeelame tɩ ékolsã wotone wã koabã pʋgã yaa ékols piila a naase la sãmb kell n pag wotone wã tõnd tẽmsã pʋgẽ kaane d sã n na n tẽ korengã ministɛɛrã a kɩtame tɩ yaa karen-biis sõor sẽn na maane karen-biis tus kobs nu la pis wɛ la koba tara pis la ayopoe n be vɩʋʋg n woto n pa karemdẽ karen-saam-dãmb sõor me sẽn na maan bãmb tus piila ayopoe la koba tã la wai tõre n pa le karen-kam n pa le tʋmde n be zu-loees pʋga dẽn y sã n na n gese y mikdame tɩ région rãmb ninsi tãn-sõm soorsa sẽn kẽ wã yaa bãmb b wai la tãn-sõm soorsa sẽn be wã la bãmb wayã pʋgẽ bãmb b yoobã pʋga la y na n mik tɩ lekolsã sõora sẽn pagã wa n tɩg n yɩɩda la b sõora leb n paasame soolem n beene yaa wala région du nordã beaucoup de mohunda centre est centre nord région de l'est ne région du sahel yeelame tɩ yel-kãngã fãa gil tɩ p yaa sẽn tũ ne tãn-sõm soorsa sẽn wẽede tẽm sã n yɩlemdẽ n pãbd n yɩlemdẽ la b lema n kẽesra beem nin-buiidã tɩ nin-buiidã sʋka hal n kɩt tɩ nin-buiidã mengã yik n base b tẽm sã n sɩng zoeese tɩ nin-buiidã me zoor tẽm pa mib sẽn na n maanega tɩ kaorengã me kell n sãam wotone karen-saam-dãmb zoe tɩ fãa gil kɛpɩ lebg zũnd zãnde yaa wotone la ministɛɛrã kẽng taoor n tɩg n paase yaa tɩ tẽeya tãn-sõm soodsã b sẽn sɩng wẽeda tɛka kũnãmbã taa neb kũnãmb tusri la b sẽn kʋ wotone wã la sãn pʋgba yẽ yaa tuska tɛk la sẽn maan sãn pʋgrã neb nins sẽn zoe n basb tẽmsã yɩɩda minuu a yiibu la sẽn zoe n basb tẽmsã wotone n tɩg n soole tẽmsã taaba yẽ fãa yil tɛpɩ yaa zu-loeese n kõ sã ne burkina faso rãmb wotone d na n kell n paa beene wing yãmb tɩ yɩl n tõog n paam waga inter soolmã n kẽmasã rẽndame tɩ fo paam badse n ninge sẽn sɩng ne marsa kiurã sẽn piila a nuwã sẽn wat wotone wã b yeelame tɩ directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du burkina faso m isaka karbugu yiisa sebre tɩ sebrã yɩ février wã kiurã sẽn pisi la nii sẽn loogã la sebrã pʋga b yeelame tɩ fo sã n na n paam n kẽ bãmba soolmã wã sẽn be wag intɛɛrã rẽndame tɩ fo paam b sẽn boond tɩ barzã me a na n yɩ tɩla sẽn sɩng ne marsa kiurã sẽn piila a nu sẽn wat wotone wã yẽ fãa gil kɛp yaa sẽn na yel n kɩt n yõ-koglgã a yaa fasɩ ãdem-biisã ne taab sʋka la arzɛkã a ne wosmã teedo buud toor sẽn tũud been loodõ yaa sẽn na yɩla tɩ yel-kãensã fãa gil kɛp yɩ fasɩ tɩ nebã tũud kẽna a yɩ fasɩ la vẽenega dẽnda yaa le pays sebrã pʋga la dat kiba kãensã n taasdã bari ya kuba zakao aywa benere wakata keme na mpusa tele wa get ba fangili barka mpus radio kala ba fambe andunu wa invisa na sam portonda et barka e barka e kala yinga
tɩ be wẽnnaam sakr poore isa melmo sãn fo salma tab sabane Alphonse Ponce wagdg naab ra zã naab bikoɛɛngã na n yeka taaba tɩ kell n kẽng ne tʋʋmda taoore tɩ tẽnegã wẽnnaam taasg poore d na leb le wa tɩ d le paam taab yasa rẽnd d pʋʋsa y fãa gilli sẽn yaa tõnd foar kãsengã d sẽn maana wẽnnaam sẽn lokb rãmba wẽnna kɩt b tʋg n zãne bãane wẽnnaam sẽn leb n pʋlem b tɩ b rẽnd na n yɩɩs n wat poorẽ wẽnna kell n sõngba tɩ fõn ta zĩig ning fãa bɩ kell yɩ manegre wẽnna gãnegd zamaana bãane d kota wotone n kõ taaba wãnkat la wãnkat fãa gilli tɩ yaa zug n maase la noor yʋʋd kookoodo rẽ wã wẽnna kɩtɩ d zamaana yɩ boka tɩ d lagem taaba n tʋm n met ba yirã d koamba nafr yĩnga d yagensa nafr yĩnga burkina be neer yĩnga y fãa gilli wẽnna sõsgd laafɩ Pinda, sor ukakajo.